ना नहीं से हेगला शाहरुख खान से शाहरुख खान हेगला शाहरुख खान जे आहो हाफ पैंट हां स्टाइल हो केमति रे केमति आहो आहो शाहरुख खान पोज टिके निया होची दिस इज शाहरुख खान आ टिके गोटे देखले केमति हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल संतोष प्रोफेशनल एक्सप्रेस आज नुआ ब्लॉग स्टार्ट करिया चलंदो हमर आक्शन के हमर ओटे आज मौसम पूरा गार्डन गार्डन हेगला आज पाक रे बंधुगण देखो मौसम हा इनका मौसम खोजले मिले ना हम देखि महाले को वाह लोग आज हम जाऊ तो गोटे बढ़िया जगह पे बुलिया जय जगन्नाथ भाई लागू हम जाओ टिके टंगे करिया को आज जंगल में मंगल होगा पेड़ पोना हां एरा देखले रास्ता हेतिला एबे केबे हेतिला 4 मास हो 4 मास हले रास्ता अवस्था पूरा एकदम बहुत लोग किछ पड़ी छी हां एक नंबर ते मझे गोटे पोखरी एकदम फर्स्ट क्लास पोखरी वाह ये हमर बागदेवी मंदिर या पार्क चलची ना एटा फोटो बनै एटा पाइलिंग हे छी पूरा हां पाइलिंग हे आ एटा हमर झुलाटा आ तू आप हेटी ओली पड़े हे चेन फेन छिड़ी जियो सब टियो हैला मोटो केते भारी भारी लोक आसी मोबाइल हबो के जानी ना छिड़ीबो ना स्टील रे हेची ए थोड़ा तीन हेची अरे एटा बाघ न होरे एटा सेलटा ए सिंहटा एटा रहु जो त आ करची चोबे दबो हैला अरे रही जा बारिश आइलानी अरे एटा कोन सिंहर लांगुड़ या माउस ना हाई बोधे लांगुडुटाले खाली हाडुटा तार हले खाली हाडुटा अछि वर्षा पड़ी आसला पप्पू चा भीतर बसी पड़िया वर्षा हला वर्षा रे देहर मजा अलग खरा को देखे वर्षा को देखे हमर पिला दिन हम सब सुनिति कलिंगा घाटी भाई कलिंगा घाटी टोटल गोटन डेग रे आहो तू बैठे स्लो कर चुप स्टार्ट बंद करनी गोटन केतले हेले गियर रख एक नंबर गियर रखी छाड़ ना स्टार्ट कर दे स्टार्ट हां रे तो ये गाड़ी हे लागी नाइ रे सदले गोटन मन स्टार्ट कर बंद कर चार टकिया गाड़ी हे राकू चार टकिया दरकार ए राकू न देखो जो नहीं को प्रकार गोडाणी एठे लॉरी रे उठिबोनी गोटा को पहाड़ का देख ले तो जोठे मोड़टा फेर अछि रे हे आकर सब छ काटिबु पुष्पा पुष्पा है या पुष्पा झुक नहीं साला देख चंदन में बच्चा ये साला चंदन अच्छा आकाश या तो कैसा अवसर सूरज अक्षर गोटे नाही जा त बन एटा चंदन काट दाओ ए देखो गांडी को बोल देख गांडी को एटा धरे गांडी से ऐसे कर ना छोटा मियां चले टांगे तीटा है बुढ़ा तीटा एरे वीडियो बना देखो पुष्पराज नोएगा नहीं साला होगेगा पर नोएगा नहीं हां बसी पड़ेगा लेकिन नोएगा नहीं सर अरे ये जो बहुत झुकेगा नहीं ये तार हर रहबा को लोक माडी बेटा को पळेबे भाई 500 तो दियो 4-5 फुट हो हम टिके चिकन पड़िबो ए बाइगण लागिला बांगिनो नले एटा ना रे एटा बड़ को जंगल भीतर कि एकाथरे रास्ताटा साधु संत एठे आसी गाड़ी लागुछ रे एठे नाच होजेले गोटे गुफा अछि माने गोटे लंबा गुफा गोटे एटा गोटे आडी भीतर गोटे पळि आसले साधु संत मंदिर अछंदी के रघुनाथ ना कोन ओके
ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା ଲାଗୁଛି ତାପରେ ପରେ ତ ସେଟା ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କଥା ହେଇଛି କାଳିନାଗ ବାହାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲେ ହବନି ଆଉ କ୍ଷୀର 2 ଚାଉଳ ଦଉଥିବ ଖାଇଦିଅ ବାହାରିକିରି ତମେ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଯିବ ଅବାଟକୁ ଯିବ ଏଇଟା ବାଟ ନୁହଁ ସେଇଠି ହୁଙ୍କା ଅଛି ବିଳ ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ଅବାଟଟା ଲୋକ ଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତମେ এইঠে ଏବେ ଯେମିତି ଖାଇଲ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଖାଇବ ଆଉ ତେଣିକି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଲୋକ ଗହଳି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି ବିଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ନା ବାହାରିବନି ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବାସନା ଧୂପକାଠି ମାରିବି 2 ଚାଉଳ ହେରିକା ଦେଇଥିବି ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ନ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ତାପରେ ଆସିକି ଖାଇବ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ଯିବା ପରେ ଯିବି ଦେଖିବି ହଁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କରେଇଲେଣି 1998ରୁ ଖାସ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିଲା ରେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ହେତିକୁ ତ କେତେ ଉଠେଇବୁ ଏକୁଟିଆ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗାଁ ମହାପୁର ଗାଁ ପୁରା ଟିକେଟ ଆଉ କାଢ଼ିବ ଆଉ ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଭୋଗ କାଶ ବାଳ ଭୋଗ ପୂଜାଳି ଯେଉଁ ରଖିବ ପୂଜାଳିକୁ 5,000 ପ୍ରଥମ ଅପରାମ ସେ ନା ପ୍ରଥମ ଅପରାମ ହଁ ସେ କୁଳାଳ ପରା ଧଉଥିଲା ଏଇ ପ୍ରତିମା ମହାପୁର ଗାଁର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେ ଯିବେ ଭାଗ କମାକୁ ଏସବୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଭିତରେ ପୁରୀ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୁମ୍ଫା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନାଇଁ ରଖିଦେବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ପଥର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ପଥରରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା ପଥର ଲେଖିଛି ମୋ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋର ମୟୂର କିନ୍ତୁ ବୋବଉଛନ୍ତି ମୋର ନାଇଁ ସେ ହେଇଗଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହେଇଗଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଯେ ଆହୋ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆହୋ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୋଜ ଟିକେ ନିଆ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ତଳକୁ କର ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ତୁ ଗୋଡ଼ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଏତିକି ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲ ରେ ହେଇ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ରଖ ମଡ଼ିଆ ପାଦଟା ଭିତରକୁ କର ହଁ ଆଣ୍ଠୁଟା ଭାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗେ ତୁ ହଗି ବସ ନା ଏଇଟା ସିଧା ଭାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ ରାଇଟଟା ବେଣ୍ଡ ହବ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରେ ପଛକୁ ଯାଅ ନା ନୋଟି ପଡ଼ିବୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗେ ହଁ ବାସ୍ This is Shahrukh Khan. King Khan. ଆମର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଟିକେ ତୁ ମୁହଁଟା ଦେଖରେ ଆହୋ ବାଟରେ 3ଟା ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହାରି ଓହୋ
ए पत्थर रे जाई होउनी आज जंगल में मंगल हाँ अरे आउ थोड़ा हम एठी आइए ना छाड़ी देले खाइ गेले पहिले काम अछि हां किछ ना देखि की बाप आमे चिकन पोड़ा करी बोली जाई गाती सब बुली देला बाउंस मिललानी हेले एठे बाटरे जोर सेड मिल गला ना कोन चिकन पोड़िया पई मौसा चिकन भेट हो गेले तो तांको कहला कोन से हमत की 2 पीस देले बाउंस धन्यवाद मौसा ओहो ए कोलिया घाटिया चले कोलिया घाटिया उठेबू की सुंदर अति सुंदर आज हमर बांबो चिकन हो केमते लागो देखिबा रास्ता हले बढ़िया लगुच ना फाइनाली पलि आसिले घर को ए किए पाठ पढ़ुची सी कौन पाठ पढ़ुचु ए आज पाठ पढ़ी आज बाटी पी पकेब आज जन एपटे पंडित आ जन सेपटे पंडित 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 कौन कौन टे कौन लिखिचु ए वेरी गुड हाँ गुड 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 हाँ आज बाटी सब पिज्जा पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे रहूची बाय बाय जय जगन्नाथ लव यू ऑल।